ما كان رسعتهم حدث نسول ميديا زخمكم سبسكرايبكم وغانا كل الخطاة لايك شير تسمعوا خبرات هاتاتي لنوني كم زاوية السفري وزنهم أبز محاورة ميديا أيت تشروس تبل حداش أجندة تزرقي حلا إذا أجندة زيها حكمنتا نمرققات ميت خاميتي أيت تشروس هاتفتا قيدة أتشنوهم هون كاب إيثوبيا نخيوات باسبورت فلت كيلو خمزولو أقدر ما في سرعة بتسجلنا نحن أرجن حمدو كنكتتنا خنواجع إلى المنجس يتراهن علينا بمثال أبسي إن الدربة جديفهم نبايتا خنورينا بمثال فوضن داشات فوضن دامستك فلبيكا نتنجذب مبلع نتنجذب كأ مدفع تسمينه بصرح بحرمتنا هاي تنشرس 10 مليون بر تقبل من كمنجس إثيوبيا 10 مليون بر ودولار 120 $1000 مالتي سلام كما يتوعلو خبرات سماعتنا قال كابزي ناي صلحونا تسمعوا لهم إذن قرزي حقنا تنقون مقداف مالت كساب زراقاقز كيروس تأثيرو خمزلو ينقرالو قال يوم سحينوا عدا حلو خيدو بلو قال بلو بزوح زرواتات يزرب زلو سو نتي حقنا تنتهي مثل كسيلنا كنريئينا أبستفال عليه زينا وكمس سلزخل مالته كرمي يجن أبزز حلفة أوارح انتهينا نرئي لنا ناي حوحات مجلسيتات بزوح مسألة أنا حوحات مجلسي دمس دول خاني سلام انتاي تدلي دولو تنا حوحات نعو خنريكم ما بزعبون اشتيكا خنبلوكم هنا كاب أمريكا الجدع قريتها منجست أمريكا زوجو مجلسي دقفنا يا خوني دقوا من أمريكا سريدهم بيتسووا منشتم من أمريكا سريدهم وددخاكم وموت نزلوا وحدات ما راح تقول لها واحد دقفتهم من دما وسانا أمريكا مرد وخيلوا والله بزخنام وسانا أمريكا لإجار فيزات راح يكونن بزو حسبنا آيت كوس لزلقيو السو حد عوينا قريم اتخالي عوينا قردما وحدات ما راح تحوحاتن والكسباتن الزواج أرن أفريكان محماس تقبروا وزلهم من كسقاس فريتنا يوصل لزلنا زكالنا كلهم قبرنا أدب قبروا إلى اللو من قست أمريكا قوام دك دخا دك تقراواي دك حارستاي تقراواي دك تلبام تقراواي أب السودان كويدهم كموتو يقبال أب إرترا كويدهم كموتو حوحات بأمريكا تأجيد اللو يزبهال زلو نحوحاتن سدرابيتومن أمريكا كم زعقدتهم كزرب قنيو قالو منالبات اتي عب قبري كوعل ديو زي ويس أي وعلن زبل نقوني بمقداف بزغي كوكواص أروو يخلو دو لوياني نحوحات كواص أروو يخلو مغنياتو إذا قلوا بسم هزبي إثيوبيا استلق حوحات أبسلت أن إثيوبيا خلو أبوزا أبعال أمريكا يزولو كندغا بعل صادقان سلوزلو إذا تكبر زي بناي صادقان دفيتي معناتو CIA ومس أمريكا خمسة تسرح بلون يوروب صادقان ناتو دفيتي زخلو دمسلو كرة سمعتنا حوحات أمريكا تحزات خليها معناتو زغل جنزب بسم إثيوبيا استلق حوها بعل شاينا يكون كبعل أمريكان إنجليز رصدو زنوبرو إذا دي بهال مليونر إذا بليون أكل جنزب بليونات ذاكل جنزب أب أمريكا يدلس مثل السلطان واحد
ስለዚ ኣሜሪካ ደው ኣብልዎ እንተደኣኢላ ኖ እንተደኣኢሎም ወያነ ገንዘቦም ክድስክል እዩ ገንዘቦም እንተደስኪሉ ወያነ ናብ ዘብልዎ የብሎም ብምንታይ እንቀሳቀሱ ነዚ ኩሉ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብምንታይ ይቅልብዎ ኣለዉ ብምንታይ ከዮም ዘናብርዎ ዘለዉ ብኡ ተዳሱ ደው ኢሉ ሰራዊት ኣብ ምስ ወያነ ጠጠው ዝብል ሰራዊት የለን ኩሉ ክብተን ክኸይድ እዩ ሕወሓት ጥራይ ኢዳ ይኽተርፍ ምስ ሕወሓት ጠጠው ዝብል ሰራዊት የለን ክዓጥቕ ዝኽእል መንእሰይ ትግራይ የለን ምክንያቱ ዝብላዕ እንድስተን የለን ባጀት ናይ ሎጂስቲክ ክቋረፅ እዚ ኸ ኣሜሪካ ክትእጉዳያ ድበሃል ዘሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣነ ይፈልጦን እየ ምናልባት ከምዚ ሕንሕነ ይግባአን ምእንቲ ኤርትራ ክሞቶ ይግባአን ሕዚ ትግራይ ኣዶ ትግራይ ሰላም እያ ትደልም ስለዚ ብመንፅር እዚ ትውሳነ እንትረአም ናይ ባዕሉ ረብሓ ክህሉ ይኽእል እዩ ትማሊ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝበሃሉ ሰብኣይ ብሽፍትነት ፕሬዚደንት እንትኸውን ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሪስናዮ ኣለና ኢሉ ምዝራቡ ትፈልጥዮም እዚ ሰብኣይ እዚ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ከሎ ናቶም ተለኣኽን ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ይመፅእ ብዙሕ ነገር ዝገብር ዝነበረ እዩ ተቃላሳይ ዓባይ ትግራይ እዩ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሕ ግዜ ቤተሰበይሲ ነብሰይሲ ስለ ሃገር ምን ኣገባኝ ብዛዕባ ሃገር እንታይ ገደሰኒ ናይ ነብሰይከ ስለ ዝብሉ ግን ምስ ብልፅግና ዘድልዮ ገንዘብ ስለተዋሃበ ዓስኪሩ ኣንጻር ሕወሓት ደው ኢሉሎ ማለት እዩ ሰብ እዚ እምበር ሰናፍ ኣይኮነ ንሱ ንዓባይ ትግራይ እንዳበለ ዘዕገርግር ዘይናቱ ትማሊ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ወፀ ድማ ግልብጥ ኢሉ ኣይ ውዕል ፕሪቶሪያ ይተግበር ከዓይሉ ብእንግሊዝኛ ፅሒፉ ምናልባት ኣሜሪካውያን ተርጊሙ ትግርኛ ተርጊሙ ብእንግሊዝኛ ዝነግሮም እንደ ይመስሎ ወይስ ዘይከታተሉ እንደ ይመስሎ ይኸውን ኣብ ቤት ምክሪ ተጠሊዕኻ ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሪሰ እየ ዝበልካ ሰብ ኣብ ልዕሊኻ ማዕቐብ ምስ መፀ ኣይ ውዕል ፕሪቶሪያ ብሙሉእ ይተግበር ኢልካ መግለፂ ምሃብ ንህዝቢ ትግራይ ላግፂ እዩ ብስሩ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዘይበደልዎ በደል ንሱ ምስቶም በደልቲ ነይሩ ንባዕሉ ኩሉ ግዜ ግን ተጋሩ ወያነ ቀደም ኣብ ሜዳ ከሎ ቁርፂ እያ ቁርፂ እንዳበሉ ተጋሩ ምስ መንግስቱ ሃይለማርያም ከዓ ነይሮም እዮም ከዳዓት ሕጂ ዝኻ ካብ ወያነ ካብ ምስ ወያነ ዝነበረ እዩ ወያነ ፋሕፋሕ ኢላ ሕወሓት ምስ ኮነት ምስ ሕወሓት ነይሩ ካብ ሕወሓት ዓባይ ትግራይ ተሳኢና ምስ ተፃወትሉ ሕጂ ምስ ብልፅግና ተፀጊዑ ኢትዮጵያዊ ድብል ዘሎ እምበር ቅድሚ ሕጂ ኣነ ትግራዋይ ኢትዮጵያ የላን ገለመለ ድብል ነበረ ጋዜጠኛን ገለን እዩ ሰብዚ ስምዕዎ ግን እንታይ ዘይገፍዑና ግፍዒ ስለ ዘሎ እዩ ስእልዩ ኢልና ንኣመነ ተጋሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ደጊፍና የኾነይ ደቆም ናብ ኣሜሪካ ሰዲዶም ቤተሰቦም መንሽቶም ናብ ኣሜሪካ ሰዲዶም ወድድኻ ክመውት ንዝደልዩ ውሕዳት መራሕቲ ጉጅለ ህወሓትን ደገፍቶምን ድማ ውሳነ ኣሜሪካ መርድእ ኮይንዎም ኣሎ ብዝኾነ ውሳነ ኣሜሪካ ንእጋድ ቪዛ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ንኣ ኣይትኮ ስለ ዘሎ እዩ እምበር ንእሽተይ ሓበሬታ ክንበኩም ብዛዕባ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዝኸፍአ ሽግር ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ነታ ብሰላም ማዕሪሩን ቀፊሩን ዝበልዓላን ዝነብረላን ዝነበረ ትግራይ መራሕቲ ወያነ በዓል ገብሮ ኣስራትን ሰዓብቶምን ዓባይ ትግራይ ክንሰርሓልካ ኢና ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጎረባብቱ ዓጭቑ ክለዓል ምስ ገበርዎ ነታ ባሕሪ ኤርትራ ዘጠቓላለት ዓባይ ትግራይ ንኽምስርቱ መንእሰያት ትግራይ ብስምዒትን ሓላፍነትን ክትስእ ክዓጥቕን ገይሮም እዮም መዓስ እዚ ጥራይ ኣማራ ኣሎ በሎ ኦሮሞ ኣሎ በሎ ትግራይ ኣሎ በሎ እንዳበሉ ኤርትራውያን ዘይተፀበይዎ ወራር መፅዎም ኤርትራውያን ሓያላት ስለ ዝኾኑ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ከም ዕፅዳ ዳጉሻ ነዚ ኩሉ ወራር ዓፂዶም ዘፍ ኣቢሎሞ ብሰላም ኣብ ኣልጀርስ ተወዲኡ ብድሕሪ እዚ ወያነ ተባታቲና መቐለ ምስ መፀት ሕጂ እውን
ዓባይ ሃገረ ትግራይ ክንሰርሓልኩም ብምባል ስርዓት ብልጽግና ከይኣስሮም ንኽከላኸሉ ኩናት ከፊቶም 1 ሚልዮን መንእሰይ ትግራይ ኣጽኒቶም ዝተረኸበ ፍረጻማ ግን የለን። ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ መንእሰይ ይግፈፍ ኣሎ። ንምንታይ እዝግዋኑ? ስለዚ እሱ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። እቲ ካሊእ ዓብዪ ነገር ድማ ውሕዳት መራሕቲ ሕወሓትን ውልቀ ሰባትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምሕማስ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቓስ ፈሊጥናዮ ስለ ዘለና ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ኣደብ ግበሩ ኢለሉ መንግስቲ ኣሜሪካ። ክቡራት ሰማዓትና እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ንናቱ ጠቕሚ እዩ እምበር ንናህና ጠቕሚ ወይ ንኤርትራውያን ጠቕሚ ወይ ንተጋሩ ጠቕሚ ይኮነን። ሕወሓት ግን ከምዚ ዝገለጽናያ ከምዚያ ትመስል። ክቡራት ሰማዓትና ይቕሬታ ኣብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ኣብ በዓል ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከለና ናብ ኢትዮጵያ ኢና ሕጂ እውን ከነስግረኩም እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ኢትዮጵያውያን እዚ እንታይ እዩ ንብለና ደሎ እስከ ታደሰ ወረደ ንጻድቃን እቲ ናይ ውሽጢ ምድማ ይኣኽለና ኢትዮጵያውያን ኢና ንስኹም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሕና ተረፈ ኢትዮጵያ ሕዝናውን ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ውሽጢ ጉድና ባዕልና ንእለ ክልቴና ኮይንና ግን ንኤርትራ ንኸይድ ቀይሕ ባሕሪ ንቆፃፀር ዝብል ተሰማሚዑ መፀመ ነጊሮምኩም ደው ሰራዊት ነበርኩም ነገርኹምን ኣይፈልጥን ተሰማሚዑ መፀመ ናብ ትግራይ ምስ መፀት ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ዘይኩናትና ሃንደል ኢልና ሓዚ ንሰሜን ገፅና ዶ ንሻዕብያ ገፅና ዶ ይኸውንን መጀመርያ ላዕለዋዊ መሬትና ንምልስ ዝብል እዩ ገሲዱ ማለት እዩ። ኢንፋክት ንሱ ጥራሕ ይኣክል ጀነራል ጻድቃን ናብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ኣኪቡ ብሙሉእ እቲ ናይ ሲሸልስ ስምምዕ ትርጉሕ ኣቢሉ ነጊርዎ ከም ዘለዎ ብጀርመን ሬድዮ ሓሊፉ ኣብቲ ሽዕዋን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ክብድ ዝበለ ቅሬታ ታደሰ ወረደ እዚኣ ተቐዲምና ዝበልና እያ ተጋሮኦም ኣምሓሮኦም ኦሮሞኦም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ጥራይ ሕማሞም ስለዚ ኤርትራዊ ኩሉ ንክፈልጥ ኢልና ኢና ነዚ ናብ ዝነምፅኦ ዘለና ክቡራት ሰማዕትና ይቕሬታ ኣብ ካልእ ክንሰግር የመናውያን ብኢትዮጵያውያን ኣማሪሮም ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ናብ የመን ምስ ኣተው ኣብቲ መንግስቲ የመን ዘይቋፃፀሮ ዶብ ስዑድያ ዓስኪሮም ጫት እናሸጡ ብረት ገዚኦም ሽፍትነታዊ ስራሕ የካይዱ ብምህላዎም ህዝቢ የመን የጭበርብር ኣሎ። እስከ ገለገለ ካብቲ ናይ ህዝቢ የመን ከነስማዓኩም 11,000 اثيوبي دخل اليمن خلال شهر واحد وانت جالس تتفرج. اذا ما تكلمت الان ودافعت عن بلادك وطالبت بترحيلهم متى بتتكلم؟ بعد ما يشلوا بلادك وتخرج انت ترحل، بعد ما تخرج انت نازح، بعد ما تخرج انت من بلادك مضبوط مدعوس. مطلبنا كامل كيمنيين، مطلب الجميع كل يمني، مطلب كل يمني ترحيل الاحبش والاثيوبيين من البلاد. ما نشتيهمش، مرفوضين رفضا باتا، ما يشتيهمش. ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 11,000 ኢትዮጵያውያን ኣትዮም ብላሉ በቲ ብስዑድ ዓረብ ሱሳ ተሓሪዶም ተቆሪፆም ክበሃል ውዕል በዚ ኸ 11,000 ኣብ ሓደ ወርሒ ኻ የመናቱ መዓስ እዚ ጥራይ እቲ ዝገብርዎ ኢትዮጵያውያን ረኣይዎም እዚኦም ክገብሩ ዝውዕሉ ኣብ የመን ምስ ኣተው كلهم عساكر يوم إذن تايب لالو سمعوه. وجود الأفارقة في اليمن يهدد وجود اليمنيين زيادة، مشاكلهم في اليمن وسبب خطارتهم على حياة الناس. وقد لاحظنا حملة شديدة في مواقع التواصل. مطلبنا مطلب الجهات المختصة لترحيلهم إلى بلادهم، وهذا مطلب شعبي.
ብሰንኪ ብዙሖምሲ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ልዕሊ ዓቕሚ የመናውያን ኮይኑ ሽግር ኢና ንረክብ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ረኣይዎም ኣብ ዞቦኦም ክንደይ ኩናትን ገለን ኢትዮጵያ ትሕምስ ነይራ ሕጂ ብየመን ከይዶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ትሪእዎም ዘለኹም እስከ ዶክተር ዓብኸ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ እጅግ ኩራት ይሰማኛል። የዛሬ 100 ምናምን ዓመት ኢትዮጵያውያን ሳይዘጋጁ በበቂ ሳይታጠቁ ወራሪ ኃይል ሲመጣባቸው እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነው መስዋዕትነት ከፍለው ኢትዮጵያን ብቸኛዋ ነፃ የአፍሪካ ሀገር አደረጓት የሚለውን ትምህርት ስንማር እንዴት ሆኖ የሚለው እምብዛም አይገለጥልኝ እዚ ሰብ እዚ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ኩርዓት ይስምዓኒ ይብል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ግን ብኣማርኛ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምምራሕ ማለት 100 ሚልዮን ፃፀ ምምራሕ ማለት እዩ ኢሉ ፀሪፎም ነይሩ 100 ሚልዮን ጉንዳን መሸከም ማለት ነው ኢሎም እሞ ፃፀዮም ጉንዳን እዮም ኢሉ እንዳፀረፎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳ ከመይ ኢሉ ብኢትዮጵያውነቱ ክኮርዓሉ ሰብዚ ብኢትዮጵያውነቱ ዝኮርዕ እንተዝኸውን ንኢትዮጵያውያን ንምንታይ ጉንዳን ኢሉ ይፀርፎም ነይሩ 100 ሚልዮን ጉንዳን ነው ዝበሎም ፀርፎም እዩ ነይሩ ሕጂ ኸ ይኮርዓሉ ኢትዮጵያውነት እዩ ዝብለና ደሎ ኩራት ሰማዕትና ንምንታይ የምፅየ ዝኣነ ተሓቅነትካ ምስቲ ስእሊ ደምፃልኩም ዘለኹ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ረኣይዎም ኢትዮጵያውያን ኣብ የመን ሓሰኻ እዮም ዘለዉ ዳርጋ 100 ሚልዮን ብሉ እምበር ሓደ 30 ሚልዮን 10 ሚልዮን ህሉ እዮም ኣብ የመን ህዝቢ የመን ምስቲ ዘለዎ ሽግር ንባዕሉ መዓት ሽግር ይረኺቡ ከሎ እዚኦም ካርኣዩ ትሪእዎም ኣለኹም ብረት ዓጢቖም ኣብ የመን ነቲ ህዝቢ ምንባር ክልዮም ስደተኛ ኾንካ ክንዲ ብሰላም ትነብር ስደተኛ ኾንካ ብረት ዓጢቕካ እንድሕር ደኣ ህዝቢ ትርብሽ ኮንካ እቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ክሰጎካ እዩ እዚኦም ትሪእዎም ኣለኹም ብሄረ ኦሮሞ እዮም ረኣይዎም እዚ ትዝገርም እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ክንዲ ሰሪሖም ዝበልዑ ኣብ ደይ ሃገሮም ኮይዶም ብረት ገዚኦም እዮም ዝሽፍቱ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ እንድሕር ደኣ ከምዚ ኮይኑ የመናውያን ብኸመይ ክፀርዎም ክኽእሉ ኣይፀርዎም እዮም ፀርዎም ኣይክእሉን እዮም ፍጹም በሳውዲ አረቢያ 3422 ኢትዮጵያ በከተማችን የምትኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጦርነቱ በትግራይ ብሔርና በኢትዮጵያ መካከል ወይም ደግሞ በትግራይ ብሔርና በብልጽግና ፓርቲ መካከል ወይም በትግራይ ብሔርና በፌደራል መንግስት መካከል አይደለም። ሰላማዊ መንገዶችን ሁሉ በእብሪተኝነት እምቢ ብሎ የግድ ወደ ጦርነት በገፋን በህወሓት ቡድን መካከል ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን በፍጹም በብሔር ራሳቸው ሰምዑ ኣለኹም አዳነች እባቤ እያ ትበሃል አዳነች እባቤ ማለት ሲ አዳነች አድሓነት ተመን እያ ትበሃል ሕጂ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ትግራይ ናይ ኮነ እንተ ኩናት ንምድንጋሪ ንተጋሩ ከተደናግሮም
بعلوم يمنا بكينا دفونا دلهم بر نحنا بالسجنا لنا يكونان تجارس مس إثيوبياويان يهم تواجد لهم يعتبر دلا تشتارا سا بالسجنا أورومو ما خوينا عديس أبابا تجراواي زبها يرجع عني تبل كم زينا برد حجي نسبة تجراي تدنا قرولا لقزي حزب تدنا قارندي نسبة تجراي نمدني قاري زغلو كم تبل دلا ኢትዮጵያውያን ብዝረኸቦ ነገር ሽግር የምረኺቦም ዘለዉ ኣይና ሽግር ክትብሎ ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮ ሲኢነን ሓዳር ዝደልያ ኣለዋ ኣብዚ ስክር ኣይወን ተመልከት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል እነዚህ ሁሉ ሴቶች ትዳር ፈላጊዎች ናቸው ጉድ ሳይሰማ ማይስከራም አይጠባም አሉት ወዴት እያመራን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል የወንድ እጥረት ተከስቷል إذن كلنا والد تليو وندلهم دليت حدارين كم رديت كوين ودي عبز تسريعا دليت حدار كوينن يغريتا دليت حدار كوينن انتري وندلهم تسريعا إثيوبياويان عب إثيوبيا دلو قد سقمي بتي حقر تحمس عدسابها أطوفان قرب تليفون زين كحدار كدليا تسريعنا هو بلا قال يوم كان يوكرين وسودنا هنواقع جنزة تخوفلنا دبلون الله إثيوبيا بكم زيادة عدلات فرس عدلات إثيوبيا بزغانة نلوم معالتي زنبرنا مدب كابزن كابتن أخاهي بيمسيلكم اسكناتكم ريتوها نسمع سب كل نجار مفلات جن صبغ إما نلوم معالتي زنبرنا مدب زي مثل ودحنكم